Matuod ba guys na pag nagakaon ka mo san mais, nagaurutot daw. Nagapautot daw ini na mais. We, kabuwaan niyo. Dili lang gid ako sini umurutot. Kay kamong pautoton ko. Matuod ba ha? Matuod ba na nagapautot daw ini siya? Dili lang gid ako gid sini umutot. Adi ginaubakan ko na pati dapat umutot gid ako sani. Ang katahom-tahom sa ni kaunon. Ang kanamit-namit sa ni kaunon. Tapos sabihin nyo na nagapautot ini. Nagapautot ada akong wara. Grabe gini yung mga fake news. Tanan-tanan na lang ginihima yung istoryahan no. Pati mais. Hamakin sa nagapautot ini. Itanong pa kaya ini kung nagapautot ini. Ta, pwede na ganin ni iresita sa mga tao na dili nagautot. Kaya nagapautot gano'n ini. Pero ako dili ako guys nagatuon na nagapautot ini. Hindi talaga ako nagatuon na nagapautot ini, promise. Ang kanamit-namit nga ni hungunyaan. Ikaunta na lang ikaw kay wala ka man dili sa amam.